আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। स्कूलों में टीचर्स की कमी है, हालांकि इसे धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात शनिवार को बिलोनिया के अपने दौरे के दौरान कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कही। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दक्षिणी त्रिपुरा जिले के बिलोनिया का दौरा किया। बिलोनिया के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कई स्कूलों की नई बिल्डिंग्स के साथ साथ एक ऑल वेदर क्रिकेट फील्ड का भी उद्घाटन किया। इस दिन मुख्यमंत्री ने दक्षिणी त्रिपुरा जिले के राजनगर में निहार नगर हायर सेकेंडरी स्कूल और घोष कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग्स का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि स्कूलों की नई बिल्डिंग का उद्घाटन सरकार की क्वालिटी एजुकेशन के प्रति पक्की प्रतिबद्धता का एक विकसित त्रिपुरा के भविष्य के बिल्डर्स के तौर पर उन्हें तैयार करने की सरकार की कोशिशों को दिखाती है। स्कूल में टीचर्स की कमी है, इसे धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार पार्टी करके पहले नौकरी देकर ऐसा नहीं करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, আমরা জানি টিচারের সমস্যা কেন হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। হঠাৎ করে একটা ঘাটতি চলে এসেছে, 10,323-এর ঘটনা আপনারা জানেন। চাকরি দিয়েছে, আবার যারা চাকরি খেয়েছে এখন তারা একসাথে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু আমাদের ওই জায়গায় এই বড় এত ঘাটতির জন্য আমরা কিন্তু একের পর এক টেটের মাধ্যমে একটা আদর্শ শিক্ষক যাতে থাকে, শিক্ষিকা থাকে, তাদেরকে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে করে তাদের সেই শূন্যস্থান আমরা পূরণ করছি। বলছি না একদিনে সব হয়ে যাবে, টাইম লাগবে, কিন্তু আমরা চাই যে আমাদের টিচাররা জ্ঞানী জ্ঞানী হোক এবং ওই পার্টি করে বলে তাদেরকে দিতে হবে এই কাজ এই ত্রিপুরা সরকার করবে না। তো এখন ভালো টিচার আসছে আস্তে আস্তে করে, এবং এই টিচাররা ভালো পড়াবে, কারণ এই গুরু শিষ্যর যে পরম্পরা তাদের মধ্যে যদি রিলেশন বাড়বে তখনই, যখন শিক্ষার মান এবং ভ্যালু বেসড এডুকেশন দেওয়া যাবে, তবেই যে আমাদের আগামী দিনের প্রজন্ম তাদের মধ্যে সেই শিক্ষার आलू ताদের মধ্যে জ্বলবে। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बिलोनिया विद्यापीठ स्कूल ग्राउंड से बिलोनिया, जिरानिया और कूला शहर में ऑल वेदर क्रिकेट ग्राउंड का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। एक अलग इवेंट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, अच्छे खिलाड़ी बनाने के लिए कोचों को भूमिका निभानी होगी, टैलेंट को जमीनी स्तर से ढूंढना होगा। যার স্যারে তো বলেছে যে আমি তো সব জায়গায় একই লেভেলের করতে পারি, এই যে ইন্সপিরেশনের বিষয়, যারা কোচরা আছেন বা আদার যারা স্টাফ আছেন, সব সময় যারা প্লেয়ার যারা আছেন তাদেরকে যত ইন্সপায়ার করা যাবে তত বেশি কিন্তু ভালো প্লেয়ার আমরা প্রডিউস করতে পারি। খালি খেললাম আমরা, তাহলে কিন্তু লাভের লাভ কিছু হবে না। এবং এখানে আজকে এই যে আমি যে বললাম, প্রতিবার আমাদের ত্রিপুরাতে প্রচুর প্রতিভা বা প্রতিদিনেই জন্ম হয়, তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং সমস্ত জায়গায়, শুধু আগরতলার মধ্যে নয়, আজকে যে সুবিধা এখানে পাচ্ছে, এখানে বিভিন্ন আমাদের যে सब डिवीजन लेवल है সেখানে আমাদের এই কাজটা করা উচিত। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बिलोनिया के विद्यासागर मार्केट में एक मॉडर्न नई बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। यह बिल्डिंग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बिलोनिया में पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।